नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाई परिबे। आपण माने प्रतिदिन तो विद्यालय रे शिक्षादान देउछंती एथिपई लेसन नोट मध्य प्रस्तुत करुछंती। ए लेसन नोट को सहज रे लेखिया पई एवं शिक्षादान को सरस सुंदर चिताकर्षक करिया पई पिलामानंकु आनंद रे पाठ पढ़ाया पई आमे सकारात्मक कार्य एवं शिक्षण कार्य करथाउ। चलतु आज आम प्रथम श्रेणीर कांचनर 5 कथा पाठटी पढ़ाइवाई क्यों क्यों सकारात्मक कार्य एवं शिक्षण कार्य नेबा ताहा एई वीडियो रे देखनबा। ए वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखे जदि आपनको वीडियोटी भल लागिवो तबे लाइक करिवे, कमेंट माध्यम रे जणैबे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। कांचनर 5 कथा पाठटी जेहेतु प्रथम श्रेणी भाषा गणित परिवेश सब मिसिक रही तेणु यही पाठटी पढ़ाई आमको क्यों सब मुख्य उद्देश्य रही भाषार भी रही गणित भी रही परिवेश रही। मुख्य उद्देश्य गुड़िक है अंच अंश चिन्हवा पढ़ा और लिखा 1 ରୁ 18 मध्य वियोग करने मौखिक जोग एवं वियोग करने विभिन्न पशुपक्षी और क्षतिकारक कीटपतंग चिन्हवा स्वास्थ्यर नियम दर्शाइबा एवं शरीर को सफा सुतर रखा इत्यादि दक्षतार विकास हो। यही दक्षता आम कौन सकारात्मक कार्य नेबा एवं शिक्षण कार्य नवा ताहा निम्न रे दियाई। सकारात्मक कार्य 1 आमर अंच अंश युक्त शब्द पढ़ा चिन्हापी रुमाल चोरी खेल करवा पिलामानंकु गोल रे बसिबे पिलामाने गोटे पिला रुमाल धरी तांको चारिपटे बुलिबो अन्य पिलामाने आखि बंद करी बसिबे पिलाटी जहाँ पछपटे रुमाल रखिबो से पिलाटी प्रथम रु कलापटारे किछि शब्द लेखा जाइथबो अंच अंश युक्त शब्द से पिलाटी जाइकी कलापटारू ता कानरे जो शब्दटी कहीथबो से शब्दटी जाइकी पढ़िबो। एई भली भाबे सॉरी कान तो कही नथिबो से जहाँ पछपटे रुमाल रखिबो से पिलाटी जाइकी कलापटारू गोटे शब्द पढ़िबो और ताकू डिभेइबो। एई भली भाबे खेल चालू रहिबो। जदि पिलाटी खेल कहि पारला नहीं सी रुमाल धरिकी बुलिबो। सकारात्मक कार्य 2 वियोग गीत एटा आपण माने समस्त जानिछंती 10टी थिले मूषा छुआ खाउथिले ज खाऊ खाऊ गोटे गला आउ रहिला 9 एई भली भाबरे आपण माने 10 ରୁ 9 पर्यंत क्रमिक वियोगर गीतटी पिलामानंकु गायकी अभिनय सहकारे गाइबे जद्वारा पिलाने अधिक खुशी हेबे। एवं खेल मध्य रही म्यूजिक चेयर खेल मध्य खेली पारिबे एवं सुनथुवा खेल मध्य खेली पारिबे। सकारात्मक कार्य 3 वस्तु साहाय्य वियोग करिया कोन ना किछि चित्र एवं वस्तु गोटे दल को देई अन्य दलर जड़े तहिरू अल्प किछि नहीं आसीबो आउ केतोटी तुम पाखे रहिला बोली पचरा जीवो ठीक उत्तर पाई नंबर रखी खेल चालू रहिबो। एहा वियोग पाई सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य 4 एथरे कोन करिया ना मौखिक भाव में पिला माने जोग वियोग संबंधी प्रश्न उत्तर देबे तेणु तांको गीत माध्यम जोग वियोग संबंधी प्रश्न आमे पचारि परिबा। एमिति प्रश्न पचारिबा रामू पाखे थिला 10टी लडू ता भाई खाइला 2टी लडू रहिला केतोटी कहरे पिले कहिले हेबटी सुनारे तुमे। एभली भाव में आम मनरू गीत करिकी पिलामानंकु पचारिबा एवं आउ मध्य पचारि परिबा सेठी जोग होबो ना वियोग होबो पिला माने जोग वियोग संबंधी धारणा पाई परिबे। सकारात्मक कार्य 5 आमर दक्षता जो रही मुख्य उद्देश्य कीटपतंग क्षतिकारक कीटपतंग को चिन्हवा से सकारात्मक कार्य जोड़ा कि आमर पुराणा बहिरू ए गीतटा अच्छी से पढ़ा जाउतला। धारा श्रावण मास शेष रविवार निधि बुढ़ा बाड़ी पटे पड़ी विचार मशा माछी मूषा जाक एक ठावे बसी योजना करती तार प्राण देवे नासी कहती से दूध भात कुकुर को दिए आमर प्रताप केते जानी नाही सीए निशकु फुलई मूषा 2 गोड़ छाटी कहे आगे निधिया चुट्टी ने भी काटी माटी रे जतने बुढ़ा करी अछि घर गात खोली करी देवी सबु नार खार कोलथ मांडिया धान सबु नेबी लुटी लुगा जामा नथी पत्र देवी काटी कुटी पोसी नाही बिले से काहाकू बाडर
କୃପଣ ପଣିଆ ଏବେ ଛଡ଼ାଇବି ତାର। ମୂଷା କଥା ଶୁଣି ମଶା ଟେକିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ, ଆସନରୁ ଉଠି କହେ ଦେଖ ମୋର ଶୁଣ୍ଢ। ଏଥିରେ ଆଣିବି ବାତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ଛାଡ଼ିବି ତାର କତରେ ହେବ ହରବର। ଧୂଆଁ ଦିଏ ନାହିଁ ଘରେ ନଟାଙ୍ଗେ ମଶାରୀ, କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ପକାଇବି ମାରି। ପଚାସଢ଼ା ଖାତ କ୍ଷମା କେତେ ଅଛି ତାର, ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା ତହିଁ ଆସରେ ଥର। ଋଷି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ମାଛି କହେ ଶୁଣ, ମହାମାରୀ ହୋଇ ଯାର ଅଟେ ମୁଁ ବାହାନ। ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କର ମଳମୂତ୍ରେ ବସି, ଜୀବାଣୁ ଆଣିବି ବୋହି ଘରେ ଘରେ ପଶି। ଛକି ଛକି ଛାଡ଼ି ଦେବି ବୁଢ଼ାର ଆହାରେ, ଦେଖିବି ଜୀବନ ତାର କିଏ ରଖିପାରେ। ନ ଖାଏ ଗରମ ସେ ତ ନ ଘଉଡ଼େ ମୋତେ, ତା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ ଗଲା ମୋର ହାତେ। ଆଢ଼ୁଆଳେ ନିଧି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ବସି, ରୋଷେ ଲୁହା କାତିଟାକୁ ଧରିଲା ସେ କଷି। ଘର ଚାରିପାଖେ ଥିଲା ଯେତେ ଲଟା ବୁଦା, କାଟି କୁଟି ଏକା ଦିନେ କରିଦେଲା ପଦା। ସଫା କଲା ଖତ ଗଦା ଖାତ ଦେଲା ପୋତି, ଖଟରେ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇଲା ସେ ନିଧି। ମାଛି ଘଉଡ଼ାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଗରମ, ପୋଷିଲା ବିଲେଇ ଏକ ମୂଷାଙ୍କର ଯମ। ମଶା ମୂଷା ମାଛି ଘେନି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ, ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ଗଲେ ବଣକୁ ପଳାଇ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ସଫାସୁତରା ରହିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। এই ଗୀତଟା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ, ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ। ଏଭଳି ଭାବରେ এই ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା। ପିଲାମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନେବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ପାଠଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେବା। ସେ ଶବ୍ଦ କହିବା, ଅଞ୍ଚ ଥିବା ଅକ୍ଷରରେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ, କି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେବା। ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଅଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅଂଶ ଲେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ବିୟୋଗ ଫଳ। ବିୟୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ଦେବା ଯେ ଯଦି ବିୟୋଗ ଫଳ କି ଯୋଗ ଫଳ, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବି କଲେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଯଦି ଯୋଗ ଫଳ 4 ଆସିଲା କି 5 ଆସିଲା କି 3 ଆସିଲା, ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିୟୋଗ ତ କରିବେ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ଦେଖିକି ରଙ୍ଗ ମାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଚିତ୍ର ଦେଖି କୀଟପତଙ୍ଗ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମକୁ ମୁକାଭିନୟ କରିବେ। ମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଗୋଟେ ପିଲା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କହିଲେ ଆର ପିଲାଟା ମୁକ ଅଭିନୟ କିଛି ପାଟି ନ କରିକି ସେ ଅଭିନୟ କରିକି କହିବ। ଅଭିନୟ ମନେକର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ଅଭିନୟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେସବୁ କହିବେ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମକୁ ମୁକାଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବେ ଏବଂ କହିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର କାଞ୍ଚନର 5 କଥା ପାଠଟି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାହାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।